बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, सही कहते हैं कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का नहीं। लेकिन जुल्म का निज़ाम चलाने वालों का अंजाम लगता है करीब आ रहा है। चंद रोज कबल भारत ने पाकिस्तान का इलाका जो मकबूजा कश्मीर है, जो भारत ने गैर कानूनी कब्जे में लिया है, वहां है एक दहशतगर्दी का वाकया और पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया। ख्वाजा आसफ की गैर जिम्मेदारी पर आज भारती ने अक़वाम मुत्तहिदा में ये तकरीर पे इंटरव्यू पेश कर दिया कि उन्होंने इतराफ किया हम दहशतगर्दी को पालते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अहम जज ने कहा पाकिस्तान में ये सिस्टम इसलिए ठीक नहीं हो रहा कि यहां मेरिट पर तैनातियां नहीं होती, सिफारिश चलती है। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान पर भारत हमला कर सकता है और वो बारहा धमकियां दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान में एक ही इशू है कि बानी पीटीआई इमरान खान को जेल में रखना, तरीके इंसाफ को पुरअमन एहतजाज ना करने देना और मुल्क में इंतशार फैलाना। ये कैसी बदनसीब हुकूमत है कि इसे मुल्क की सलामती की बजाय अपने सियासी मुखालिफिन को खत्म करने पर सरकारी अफसरान को गुलामों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, हम हमेशा कहते थे 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन में चोरी हुआ, आवाम के वोटों पर डाका मारा गया और डाके के माल से ऐश करने वाले कभी ना कभी पकड़े जाते हैं। इसी वजह से ये हुक्मरान भारत जंग की धमकियां दे रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हुक्मात को खत्म करने पर तुल चुके हैं और ऐसी वहशियाना कार्रवाई कर रहे हैं कि गुज़श्ता रोज अदालत के हुक्म पर इमरान खान की बहनें मिलने गई अडयाला जेल। इस वक्त अडयाला जेल में बंद शख्स और अडयाला जेल वजीर आजम हाउस यानी कि मोहतरम शहबाज शरीफ वजीर आजम से ज्यादा अडयाला जेल का नाम और इमरान खान का नाम दुनिया में डिस्कस हो रहा है। ये कितने बदनसीब हुक्मरान हैं कि हुक्मरान होकर भी इन्हें हुक्मरान कोई नहीं मानता। सिर्फ कुछ सरकारी अफसरान जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, वो इनके कहने पर जुल्म के पहाड़ ढा रहे हैं। इमरान खान की बहना पर पुलिस ने हमला कर दिया, जगह जगह अडयाला जेल में रुकावटें खड़े की गई। अडयाला तो गालबन पिंडी में आता है, पिंडी पाकिस्तान है, वो मकबूजा कश्मीर तो नहीं है। जुल्म रहे और अमन भी हो, तुम ही कहो क्या मुमकिन है ये। नाज़रीन, बदकिस्मती देखें, गुज़श्ता रोज यूएनओ में अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहम इजलास में भारत की अहम शख्सियत ने ख्वाजा आसफ का इंटरव्यू, जो वजीर दफा है, जो रेहाना डार से इलेक्शन हारे, याद रखने सियालकोट से रेहाना डार से इलेक्शन हारने वाले ख्वाजा आसफ के इंटरव्यू को अक़वाम मुत्तहिदा में सबूत के तौर पर पेश किया। भारती उन्होंने यूएनओ के इजलास में कहा कि ख्वाजा आसफ ने चंद रोज कबल, जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने खुद कहा कि पाकिस्तान माजी में 2 दहाइयों में दहशतगर्दी को सपोर्ट करता हो। ये ऐसी चार्जशीट थी, हैरत है कि अभी तक ख्वाजा आसफ से पाकिस्तान के वजीर आजम, वो भाई सवाम 47 के जाली वजीर आजम मान लिया। वजीर आजम तो है ना आप। मुझे 10 इख्तलाफ हो, इमरान खान की हुकूमत पर सख्त तनकीद करता था, आज भी करता हूं। आपने ख्वाजा आसफ को अभी तक रिजाइन क्यों नहीं मांगा उससे कि आपकी इस नामुनासिब गुफ्तगू पर, आपकी इस बेहुदा गुफ्तगू पर, आपकी ये गैर जिम्मेदारी पर पाकिस्तान को दुनिया में जगह आई है। और जब भारत से आवाज उठ रही है कि भारत के ही लोगों ने ये मकबूजा कश्मीर में ये दहशतगर्दी की वारदात की और उनके कुछ लोग इस बात पर एहतजाज भी कर रहे हैं और भारत को कह रहे हैं कि ये भारत का फेलियर है। नाम ये होता है कि जब आप जाली लोगों को चोरी के मैंडेट से हुकूमत तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें एहसास जिम्मेदारी नहीं रहती, क्योंकि जो हलफ उठाते हैं वो भी झूठा होता है। इसका एक ही हल है, शहबाज शरीफ साहब या चीफ जस्टिस साहब, आपने तो कुछ नहीं करना। आपने तो कसम खाई हुई है अदालतों ने कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं करना, इंसाफ का कत्ल होते हुए रोजाना देखना है।
ख्वाजा आसफ की जुबान बंद नहीं हो सकती। साद रसूल जो बैरिस्टर है उन्होंने कहा ख्वाजा आसफ की कुछ दिनों के लिए जुबान बंद रख रहे हैं, नहीं कर सकते। तो सिर्फ इतना करें, सियालकोट के हल्के रेहाना डार के मुकाबले में और ख्वाजा आसफ पे इलेक्शन हुआ था, वो हल्का खुलवा दें। फार्म 45 के मुताबिक रेहाना डार हरेगी, ख्वाजा आसफ से जान भी छूट जाएगी और वजारत दफा किसी ऐसे शख्स के पास जाएगी जो वजारत दफा के अदाब जानता हो, वो मुल्की मफाद को तरजीह देता हो, गैर जिम्मेदारी बातों पर ना करता हो। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सबसे ज्यादा ख्वाजा आसफ ने तकरीर की कि 65 की आप जंग हारे, 71 की हारे। हालांकि हमारे शहुदा और गादियों की एक तवील दास्तान है। तवक्को तो करते हैं कि ख्वाजा आसफ को घर भेजा जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ शर्म की बात है कि पूरे दोनों मुल्कों में जंग की तैयारियां हो रही हैं, मूवमेंट की जा रही है, टैंक ले जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस तैयारी में पीछे नहीं है। लेकिन हुकूमती तरजीहात बिल्कुल इसके बरक्स नजर आ रही है। हुकूमत बावली हो गई है, खुसूसन पंजाब की। ये अपने ज़हन हवास खो बैठे हैं, ये नॉर्मल ही नहीं रहे। मुल्क इतनी संगीन सूरत में उसकी वजह यह है, शरीफ खानदान हो या नवाज शरीफ खानदान, इनका अरबों रुपया बैरून मुल्क है, अमेरिका में है, बरतानिया में है, यूएई में है। जहाज पकड़ेंगे, रीमा कहती थी ये निकल जाएंगे। आज अडयाला जेल को मैदान जंग बना दिया गया। जब इमरान खान की बहनें बुकला करके हमरा गई तो जगह जगह अडयाला जेल के रास्ते में रुकावटें खड़े की गई कि जैसे पाकिस्तान ने किसी दूसरे मुल्क में जा रही हैं, जिस पर अलीमा खां पर और उनकी बहनों नौरीन पर और दूसरी बहन पर हमला भी किया गया, हाथापाई तक भी हुई। हुकूमत का कहना है खवातीन थी। वो मेरे भाई, अडयाला जेल में इस्लामाबाद का लार्जर हुक्म है। ऐसे अफसरान को अगर आप सिर्फ आईजी जेल खाना जा, अडयाला जेल के अफसरान और जिन पुलिस अफसरों ने अदालत की हुकुमत किया, रातों रात अदालतें लगे, तौहीन अदालत में सजा लगाए, तो कल में पाकिस्तान में नाइंसाफी बंद हो सकती है। लेकिन इस कदर जुल्म का रूद, इस कदर बर्बादी, इस वक्त कानून की खिलाफ वर्जी और मुल्क में आप कहें कि अमन रहे। अवाम तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है, फौज के साथ खड़ी है जंग के मामले में। क्या हुकूमत भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ है? वो तो उनके लिए मसाइल खड़े कर रही है। जाली इलेक्शन ये लड़े, जिताए कोई और इनको। फार्म 45 में ये हारे, 47 जाली कोई और से आए। पुलिस चाहे आरओ को गन पॉइंट पे ले, किसी को इस तरह करे। कमिश्नर पिंडी का आपके सामने बयान है कि 17 की 17 सीटें हारे। ओ मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। तो ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती, सिर्फ इंतकाम ले सकती है। अलीमा खां ने कहा कि हमारे भाई पर 2 दफा कातलाना हमला हुआ। वजीराबाद में जो हमला हुआ वो तो हमारा मुल्ज़म ही नहीं था, हमने हमारी तो दरखास्त ही नहीं दी गई। उन्होंने कहा 3 शूटर थे, 3 साइडों से हमला हुआ, 2 शूटर कहाँ है? इस तफ्तीश पर हम अदम एतमाद करते हैं, इस केस पर हम अमले एतमाद करते हैं। अलीमा खां ने कहा उस जज की अक्ल को मातम किया जाए। इस मुल्क में इंसाफ कितना बेयारो मददगार है कि जज कह रहा है कि जख्मी यानी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खां पेश नहीं हुआ। इमरान खां 2 साल से जेल में है, उसकी सगी बहनों को नहीं मुलाकात करने दी जा रही, उसके वकला को नहीं, सलमान अकरम राजा को नहीं मिलने दिया जा रहा। ना इन मुलाकात रोकने का मकसद ये है कि इमरान खान ने जो उनके साथ सलूक हो रहा वो कहेंगे, क्योंकि उन्होंने जब भारत ने पुलवामा किया था तो उन्होंने कहा था हम सोचेंगे नहीं, हम कर गुजरेंगे। और फिर जहाज गिराए पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। अभिनंदन इधर रहा, अब भारत ने दुनिया में मिन्नतें करके अभिनंदन को वापस लिया, चाहे पिला के भेजा। ये होता है जब वजीर आजम के बैरून मुल्क सासे ना हो। उस वक्त वजीर आजम था इमरान खां, उसका कारोबार नहीं था, बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खरबों डॉलर की नहीं थी, उसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ था। लेकिन यही हुआ, उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसकी हुकूमत खत्म कर दी गई। उसकी हुकूमत खत्म कर दी गई तो पाकिस्तान में लातदाद मजालिम की एक इतनी तवील दास्तान है कि मैं आज बयान करूं 100 साल लग जाएंगे। इमरान खान ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, इलेक्शन किए, वो इलेक्शन जीत गए। फिर उसके लोगों को रात 8 बजे 10 बजे रिजल्ट रोका गया। अब तो
انور لودھی سابق جرنیل ہیں، انہوں نے کہا وقت کا تقاضا ہے کہ فوری طور پر عمران خان کو رہا کیا جائے۔ عمران خان کی رہانا آواز نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ وہ آج بھی انٹرنیشنل فیم کی شخصیت ہے، وہ آج بھی انٹرنیشنل فیم کی ہے۔ کوئی وزیر اعظم کا اس کا پاکستان میں نام ہی نہیں لیتا، کوئی نواز شریف کا نام نہیں لیتا، وہ تو صدر جندال سے ذاتی دوستی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھارت کے خلاف نہ بیان دے، ہم بھارت کے خلاف پاکستان کی فوج کافی ہے، ایئر فورس کافی ہے، نیوی اس سے زیادہ کافی ہے۔ آپ سنجے جندال سے شہباز شریف صاحب خاموش رہیں، مت دوستی کریں۔ مریم نواز صاحبہ آپ کہیں پی ٹی آئی کو ختم کر دینا ہے، صحافیوں کو ختم کر دینا ہے، عدلیہ کو زیر کر دینا ہے، وہ خدا کے واسطے ملک میں امن تو قائم کریں۔ جس قدر کرپشن آج ہو رہی ہے ناظرین، ہر ٹھیکے میں، پی ڈبلیو ہو، محکمہ تعمیرات ہو یا کوئی ہو، پنجاب میں اربوں روپے کی کمیشن کھائی جا رہی ہے، اربوں روپے کی، وہ روزانہ ہر کام میں کرپشن۔ پنجاب کرپشن ستان بن گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب خدا کے لیے کبھی پرائیویٹ لوگوں کو چیک کرے۔ ناظرین حیرت ہے مجھے کہ بہرحال میں نے یہ بتا دیا، 2 روز قبل صنم جاوید کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے وہ جعفر ایکسپریس کے بندے گرفتار نہیں ہوئے۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی روزانہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک اربوں روپیہ لے جایا جا رہا ہے، اربوں روپیہ دبئی، لندن، امریکہ، برطانیہ، اور یہ ریلائبل سورسز کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک منی لانڈر آپ کو گرفتار نہیں ہو رہا، ایک رشوت لینے والا، اربوں روپے رشوت لینے والا آپ سے گرفتار نہیں ہو رہا۔ جیلو فار سیل ہے، پولیس کے مظالم کی داستان ہے، کوئی گرفتار نہیں ہو رہا۔ گرفتار ہونا تو جس نے حکومت پہ تھوڑی سی، حکومت کی غلامی میں ان کا کلمہ نہیں پڑھا، ان کی تعریفیں نہیں کی، وہ چاہے صحافی ہو وہ مارا گیا، جج ہو وہ قابو آ گیا، وہ پالیٹیشین ہو وہ قابو آ گیا۔ چند حکومت 10% سیٹیں نہ لینے والوں کو جب آپ اقتدار دے دیں گے تو اقتدار بے اس کی نہ راستہ ہوگا نہ منزل ہوگا۔ ان کا مطلب کھاؤ پیو لٹو تے نٹھو۔ ناظرین پاکستان میں سب سے کمزور راستہ پولیس اور بیوروکریسی نے تو تباہ کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو تو گرفتار کر کے اگر سزائیں دی جائے تو ملک آج بھی بچ سکتا ہے۔ ملک بچانا ہے تو ملک میں کرپشن کا خاتمہ، ناانصافی کا خاتمہ، غلط سفارش کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس کے ہوتے ہوئے ملک ترقی نہیں کرے گا۔ بھارت سے تو ہم جنگ کر لیں گے لیکن خود اپنے آپ سے ہار جائیں گے، اپنے حکمرانوں کے ہاتھوں عوام شکست کھا جائے گی۔ ناظرین عدلیہ میں اتنا ظلم ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سسٹم اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہا، ٹھیک نہیں چل رہا، نہ ہوگا، کیونکہ ہمارے ملک میں ججوں کی تعیناتیاں میرٹ پر نہیں ہوتی اور سفارشی ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب کو نے چیف جسٹس بننا تھا، انہیں روکا گیا، لیکن جسٹس صاحب سب سے بڑی وضاحت، میرٹ پر تعیناتیاں نہیں ہیں، یہ سچ ہے، یہ ملک بھی ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کی یہ بھی بات سچ ہے، تعیناتیاں میرٹ، لیکن کرپشن اربوں روپے لیے جا رہے ہیں۔ ایک جج صاحب 12 لاکھ تنخواہ ہے، برات ہیں، کیوں 10 سال سٹے جاتے ہیں؟ اس ملک میں جب تک کرپشن ہے، جعلی حکمران ہیں، وہ افسر جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بھارت کے ساتھ جنگ تو نہیں لیکن آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے۔ کب تک سرکاری طاقت سے اپنی عوام کو کچلو گے؟ میں اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کرتا ہوں اپنا رول ادا کریں اور اپنے آپ کو تمام سرکاری محکمے نیوٹرل کریں، آئین اور قانون کے مطابق چلیں۔ کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی وزیر اعلیٰ ہو، اگر کسی کو پہ جھوٹا مقدمہ دینا کہنا نہیں دیں گے، کوئی منی لانڈرنگ کرے اسی وقت گرفتار کرو، کوئی رشوت کرو اس کو ہتھ کڑیاں لگاؤ، اور پاکستان بھارت سے آگے جائے گا۔ ایک وزیر جو خود اربوں روپے باہر لے جا چکا ہے کہتا ہے بھارت پاکستان کی معاشی ترقی سے ہے خائف ہے۔ دوسرا وزیر کہتا ہے کہ ہاں پاکستان 2 دہائیوں میں امریکہ کے لیے دہشت گرد کر رہا ہے جسے خواجہ آصف کو بھارت اب کیا۔ کیا موجودہ حکومت پر صحافی کو اختلاف کرے اسے غدار اور باغی کہہ دیتے ہو؟ جو غیر ذمہ داری گزرا کر رہے ہیں، جو سرکاری افسر آئین توڑ کر آئین شکنی کر رہے ہیں، ان کو سزائیں دیں، پاکستان کو خوشحال کرے۔ کسان اس وقت برا حال ہے، جو کسان کو آپ اپنے حلقوں میں جانا جوتے پڑیں گے ان لوگوں کو جو انہوں نے کسان دشمنی کی ہے۔ پاکستان میں اس وقت رول آف لا کی ضرورت ہے۔ بھارت سے جنگ سے زیادہ حکومت کا مسئلہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور صرف عمران خان کو اور تحریک انصاف کو میں سب کرتے کرتے ان کو وہ اتنے پلس ہو گئے کہ یہ ان کے سامنے اب لوگوں کو نظر بھی نہیں آتے۔ لوگ ڈیالہ جیل، عمران خان، لیما خان، پی ٹی آئی بات کر رہی ہیں۔
مسلم لیگ خدا نہ خاصا مجرم لیگ تو نہیں، مسلم لیگ بھی نہیں رہی اور مسلم بھی نہیں رہی۔ مسلم تو کسی ناحق شخص پر ظلم کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک ناحق شخص سے زیادتی پوری قوم سے زیادتی ہے۔ یہ حالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھے تھے۔ عدلیہ کاش زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ ہو۔